अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू पासबान वतन। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको JF-70 थंडर के बारे में मालूमात देने जा रहे हैं। खबर ये है कि JF-70 थंडर ब्लॉक 3 पाक फिजाइया में शामिल करने का इंतजार किया जा रहा है। पाकिस्तान के हर शहरी को JF-70 थंडर के बारे में कुछ न कुछ मालूमात जरूर होती है। नाजरीन, इसीलिए जब भी इस तैयारी का जिक्र आता है लोग बड़े शौक से इस खबर को सुनते हैं। प्यारे दोस्तों, आजकल कुछ ऐसी तस्वीर वायरल हुई है जो JF-70 थंडर के बारे में है और इन तस्वीर के बारे में भी इस वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन नाजरीन, मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर तमाम नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ के बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बाआसानी मसूल हो सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, JF-70 थंडर के बारे में कुछ तस्वीर मंजर आम पर दिखाई जा रही है। तो नाजरीन गिरामी, सबसे पहली बात 2019 में JF-70 थंडर को पाक फिजाइया में देखा गया था। इसके बाद मुसलसल इसके बारे में खबरें वायरल होती जा रही हैं। क्या अमेरिका, क्या भारत, क्या बैनुल अक़वामी मीडिया, सबकी खबरों का मरकज ये तियारा बना हुआ है। अगरचे ये तियारा चीन में बनाया गया था तो इसकी प्रोडक्शन चीन में ही हुई थी, लेकिन चीन ने इसके बारे में कभी दुनिया को कुछ नहीं बताया था कि ये तियारा किन खूबियों का हामिल है और किस किस काम के लिए बनाया गया है। लेकिन प्यारे दोस्तों, फिर भी चीन की तरफ से कुछ तस्वीर वायरल की गई हैं जिनमें ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये तियारा अनकरीब पाक फिजाइया में शामिल कर लिया जाएगा। इस तियारे के पहले टेस्ट में इसके बुनियादी ढांचे और दूसरी अहम चीजों का जायजा लिया गया था। इसकी 6 माह बाद इसके बारे में कुछ मजीद मालूमात दी गई थी और बताया गया था कि इस तियारे के अंदरूनी कुछ रेडार को चेक किया जा रहा है। नाजरीन, इसके साथ साथ ये भी खबर आई थी कि इस तियारे में PL-15 मिसाइल नस्ब किया गया है। और नाजरीन, जो अब चीन से तस्वीर वायरल की गई है इनसे पता चलता है कि तियारा इस वक्त मुकम्मल हर एहतियात से लैस है और इसमें जदीद तरीन एहतियात नस्ब कर दिए गए हैं। इस वक्त ये तियारा रेडार के साथ साथ मिसाइल और जदीद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ लैस है और परवाज के लिए तैयार है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने बयान में इस बात का इजहार किया था कि शायद 2022 में ये तियारा पाक फिजाइया में शामिल कर लिया जाएगा। 2021 में इन तस्वीर से ये लग रहा है कि शायद इसी साल में इस तियारे को पाक फिजाइया में शामिल कर लिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, चीन की तरफ से इस तरह की खबरें दी जा रही हैं कि चीन ने इस तियारे को मुकम्मल तौर पर टेस्ट कर लिया है और इसमें कोई भी नुक्स नहीं पाया गया और ये तियारा उड़ान भरने के लिए तैयार है। लेकिन नाजरीन, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर चीन ने इसका कामयाब तजुर्बा किया और पाकिस्तान इसे फिजाइया में शामिल करके परवाज शुरू कर देगा, बल्कि नाजरीन JF-70 थंडर ब्लॉक 3 तियारा मिल जाने के बाद भी बहुत सारी चीजों पर गौर करना पड़ता है और इसे टेस्ट किया जाएगा। इसके टेस्टिंग का वक्त 4 माह है, यानी कि इसे 4 माह में पाक फिजाइया भी इसे अपने तौर पर टेस्ट करेगी और इसके बाद इसकी परवाज भरी जाएगी। नाजरीन, इसके साथ साथ ये भी खबर दी जा रही है कि अनकरीब कामरा में इन तियारों की प्रोडक्शन का काम शुरू कर दिया जाएगा और जल्द ही 24 तियारे पाक फिजाइया के हवाले कर दिए जाएंगे। लेकिन नाजरीन, फिलहाल ये तियारे चीन के कंट्रोल में हैं और चीन इन तियारों पर तजर्बात कर रहा है और ताहाल ये तियारे पाकिस्तान के हवाले नहीं किए गए। नाजरीन गिरामी, जब पाकिस्तान में पहली बार JF-70 थंडर तियारे शामिल किए गए थे तो उस वक्त बहुत सारी अफवाहें गर्दिश करने लगी थी और बेशुमार एतराजात और सवालात भी पूछे जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि अगर ये तियारा इतना ही आम और ताकतवर है तो इसे चीन ने अपनी फिजाइया में क्यों नहीं शामिल किया। दूसरी बात यह है कि इस तियारे में जो पार्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं वो चीन ने और किसी तियारे में इस्तेमाल क्यों नहीं किए। आम बात यह है कि इस तियारे में RD-93 इंजन लगाया गया है और ये इंजन रूस से खरीदा गया है। और नाजरीन, अजीब बात यह है कि रूस ने कभी भी इस इंजन को अपने किसी भी तियारे में इस्तेमाल नहीं किया और फिर क्यों पाकिस्तान ने इसे JF-70 थंडर में इस्तेमाल करने की इजाजत दी और चीन भी इस इंजन को किसी और तियारे में नहीं लगा रहा। प्यारे दोस्तों, इस किस्म के कई सवालात पूछे जा रहे हैं। नाजरीन, इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नाजरीन गिरामी, असल बात ये है, जब इस RD-93 इंजन को तियारे में लगाने की तजवीज की गई थी तो इसकी बहुत सारी वजूहात थी। पहली वजह ये थी कि पाकिस्तान एक जदीद तरीन तियारा बनाना चाहता था, इसलिए इसके अंदर जो भी हथियार इस्तेमाल करने थे वो इसकी जरूरियात के मुताबिक होने चाहिए थे। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान चाहता था
کہ سستا اور جدید ترین طیارہ بنایا جائے تاکہ جب اس کی پروڈکشن کی جائے تو دوسرے ملک بھی اس کی خریداری میں دلچسپی ظاہر کریں کہ یہ سستا ہونے کے ساتھ ساتھ مہنگے طیاروں کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے امریکہ کا انجن بہت مہنگا تھا اور روسی انجن قیمت کے لحاظ سے بہت کم بھی تھا، لیکن کارکردگی میں بھی بہت زیادہ اچھا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان طیاروں کے مرمت کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں جو امریکہ اور فرانس جیسے طیاروں کے ہوتے ہیں، یعنی کہ پاکستان کم خرچ نشین والے فارمولے پر پیرا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ قیمت تو ایک طرف، اپنی ضروریات کے مطابق اچھی چیز سستی مل جائے تو وہی بہتر ہوتی ہے، نہ کہ بلا ضرورت مہنگی چیز لی جائے اور بیکار پڑی رہے۔ پیارے دوستو، پاکستان کو ایک جدید ترین طیارے کی ضرورت تھی، اسی لیے پاکستان کی نظر JF-70 تھنڈر طیارے پر ہی پڑی اور اسے چین کی مدد سے تیار کیا گیا۔ ایک امریکی انجن $1.3 ملین کا ہے، جبکہ روسی انجن $1.93 ملین میں ملتا ہے۔ ناظرین، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر انجن کی قیمت میں اتنا فرق ہے تو باقی چیزوں میں کتنا فرق ہوگا، اور اس طیارے کی لاگت پاکستان کی پہنچ سے باہر ہو جاتی۔ ایک اور عام بات یہ بھی ہے کہ جب بھی پاکستان امریکہ سے کوئی طیارہ یا انجن خریدتا ہے تو امریکہ اپنی من پسند کی پابندیاں لگا دیتا ہے، جیسا کہ ہم نے اپنی ایک پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب پاکستان نے امریکہ سے F-16 طیارے خریدے تھے تو بھارت کی ضد کی وجہ سے امریکہ نے پاکستان پر یہ پابندی لگائی تھی کہ آپ نے یہ طیارے بھارت کے خلاف استعمال نہیں کرنے تھے، جسے پاکستان نے رد کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم نے یہ طیارے سجانے کے لیے نہیں خریدے تھے۔ اس لیے امریکہ نے ترکی کو فروخت کیے گئے F-16 طیاروں کی مینٹیننس سے انکار کر دیا تھا۔ اس لیے پاکستان یہ چاہتا تھا کہ وہ ایک ایسے ملک سے انجن خریدے جو بعد میں بلیک میل نہ کر سکے، اس لیے پاکستان نے روس سے RD-93 انجن خریدا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، یہ بھی خبر غلط ہے کہ روس اس انجن کو اپنے کسی اور طیارے میں کیوں نہیں لگاتا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ روس نے MiG-21، MiG-29 اور MiG-31 اور MiG-35 میں بھی فٹ کیا ہے۔ اس لیے یہ بات یہاں پر دم توڑ جاتی ہے کہ روس اس انجن کو استعمال کیوں نہیں کر رہا۔ یہ انجن ایک ایسا انجن ہے جو جنگی طیاروں میں لگایا جاتا ہے اور کم وزن ہونے کی وجہ سے طیارے کی سپیڈ بڑھانے میں بھی مدد دیتا ہے۔ اس لیے یہ انجن لائٹ ویٹ کم بیک طیاروں کے لیے بنایا گیا ہے۔ ایک اور بات یہ بھی ہے، یہ اعتراض بھی غلط ہے کہ اسے صرف پاکستان کے JF-70 تھنڈر کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اوپر بتایا ہے کہ روس نے اس انجن کو اپنے مختلف طیاروں میں استعمال کیا ہے۔ پاکستان نے روس سے اس RD-93 انجن کو موڈیفائی کرنے کے لیے کہا تاکہ بلاک 3 کے طیاروں میں جدید ویرین کا انجن لگایا جائے، چنانچہ روس نے اس کو اپ گریڈ کر دیا ہے۔ اس نئے انجن کو RD-93 MD کا نام دیا گیا ہے۔ اس لیے یہ انجن لائٹ ویٹ کم بیک طیاروں کے لیے انتہائی مؤثر ہے، اس لیے اسے JF-70 تھنڈر میں لگانے کے لیے سلیکٹ کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، کیا آنے والے وقت میں رشیا کا یہ انجن کارکردگی دکھائے گا؟ یہ تو ظاہر ہے آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آج بھی ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ بھی ویڈیو آپ کو بے حد زیادہ پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں پاک فوج کی محبت کی شکل میں پاک فوج زندہ باد کا نعرہ ضرور لگائیں۔ تو ملتے ہیں دوستو ایک اور نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ، تب تک عمران حسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔